Loko katigas. May release na naman tayo ngayon, no? Oh. Kaulo pa mo siyang Raider, ah. Rossi DL 150. Brand new yan, lods. Brand new yan. Oh, tingnan mo. Ganda, no, katigas. Sa lesenan, eh. Laguna, eh, katigas. Oh. Headlight, laser, kabila. Uy, subese na niya katigas. Laguna, eh. Oh. Bago yan, katigas. Oh. Bagong bago yan. Tikas na, eh. Sa lesena na yung katikas. Wow. Kaya kung gusto mo makabail ng mga ganyang motor, punta ka lang sa Rossi Magalang. Dahil sa Rossi Magalang, sabot-sabot lang, lods. Katikas! Oh. Ay, katikas! Katikas! Oo, katikas. Raider type yan, mga katikas! Oo, Raider type yan, katikas. Mga katikas! Laguna, eh. Laguna, eh! Sa lesena na yung katikas. Bye-bye!